ନା ଶିଖ୍ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଭାରତର ଫୌଜି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ନା ସିଂ ନା ଅଗ୍ରୱାଲ ନା ବାରିକ ନା ପ୍ରଧାନ, ମୋର ହୁକୁମ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଲ ବାବୁଙ୍କ କମାନ। ସବୁକିଛି ପଛରେ ଆଗରେ କେବଳ ମୋ ବତନ, ଗୋଟେ ଭାରତ ଦେଶ ଆଉ 20ଟା ବଡ଼ ବଳିଦାନ। ମୋର କର୍ମ କେବଳ ମୋ ଧର୍ମ, ମୋର ପ୍ଲାଟୁନ ମୋର ମାନ। ଲଦାଖ ହେଉ ଅବା କାଶ୍ମୀର, ଜନାବ ଟିକେ ସାବଧାନ। ମୋ ଚାରେ ଆବେ ଚିନି ତୋର ନାହିଁ ସ୍ଥାନ, ମୋ ବର୍ଦ୍ଦିର ମୋର ନାମ ନମକ ଆଉ ନିଶାନ। ମୁଁ ତିରଙ୍ଗା ମୋର ଆନ ଆଉ ମାନ, ମୁଁ ଭାରତର ଫୌଜି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। हाय फ्रेंड्स, मु सुजित आपको बहुत बहुत स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल सार ओडिया को। आज ये वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट 2020, जो थी कि आमे डीपली डिस्कशन करबा गलवान घाटी कौन, पैंगोंग लेक कौन, ता सहित 1962 चाइना और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भितर पूरा डिटेल डिस्कशन करबा। आशा करछि ये वीडियोटी आपको बहुत जानकारी दब। देखो, भारतर पड़ोसी देश हूँ पाकिस्तान आउ चाइना। भारत पाकिस्तान सहित जो बॉर्डर शेयर करे ताको कह जाए LOC माने लाइन ऑफ कंट्रोल, किंतु भारत चाइना सहित जो बॉर्डर शेयर करे ताको कह जाए LAC माने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC बा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, खाली एक्चुअल जो वार्डटा यहाँ हूँ नाम को मात्र, कहीं ना एथिरे एक्चुअलिटी किसी देखा जाए। भारत आउ चाइनार बॉर्डर भितर जो उच्चा उच्चा पहाड़ आउ पर्वत गुड़ा माने असमतल एरिया जो एथिरे एक्चुअली बॉर्डर करवा बहुत डिफिकल्ट माने बहुत डिफिकल्ट काम। सो से इंडिया और चाइना भितर बहुत डिस्प्यूट देखा जाए। ये जो LAC हूँ 4056 किलोमीटर विशिष्ट, ये जो LAC 4056 किलोमीटर विशिष्ट LAC बा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ले भारतर जो स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी अच्छी सी हूँ 4टा स्टेट आउ गोटे यूनियन टेरिटरी। से 4टा स्टेट हूँ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आउ लद्दाख। देखो, तो आम डीपली डिस्कसन करवा ये जो डिस्प्यूट एरिया कारण कौन, प्राचीन कालर आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, देख प्राचीन कालर जम्मू काश्मीर आउ ए लद्दाख 3टा अलग अलग राज्य थे, जो थी कि राजा अलग अलग थे, राजा शासन भी अलग अलग करुले। किंतु जेते बेले सिख राजा महाराज रणजीत सिंह, महाप्रतापी रणजीत सिंह जितेबाला 1808 जम्मू, 1819 काश्मीर, 1834 लद्दाख रे शासन स्थापन कले, से लद्दाख सहित जम्मू को मिसई देले। बुझिपाइल, 1808, 1819 आउ 1834। किंतु 1839 महाराजा रणजीत सिंह मृत्युवरण होता। तापर तांकर परवर्ती जो उत्तराधिकारी थिले जो सिख माने सी एते प्रतापी नथिले, तांकर कमजोर पणिया जोगु डोगरा जो हूँ राजवंशर महाराज जी होती गुलाब सिंह। गुलाब सिंह किए देखो, से जो गुलाब सिंह सी कौन कले ना सी चेष्टा कले से पुनर्बार शासन स्थापन करने। ये होती गुलाब सिंह जी होती पूर्व जितेबाला महाराज रणजीत सिंह जितेबाला जम्मू को अटैक कले, सेतेबेले जम्मूर जी राजा थे तांकर पुओ होती किए ना ये होती गुलाब सिंह। तेबे देखो, प्रथम जितेबाला 1844 चीन लद्दाख उपर आक्रमण करथिला। केते ना 1841 ख्रीष्टाब्द चीन लद्दाख उपर प्रथम आक्रमण करथिला। किंतु जेतेबाला आक्रमण कला, किंतु बॉर्डर शांति पाई गोटे संधि कराला, जो थी कि से सिख माने पुनर्बार शासन कले कौटा ना लद्दाख रे आउ जम्मू रे आउ काश्मीर रे। केतेबेले ना 1841 प्रथम अटैक करथिला किए ना चीन। एटा को मन रखंतु। तापर देखंतु सेतेबेले ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितेबाला भारत रे धीरे धीरे प्रभाव विस्तार करुଥାଏ, ठीक से 1846 ख्रीष्टाब्द जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फास्ट आंग्लो सिख वार होता। आंग्लो सिख वार कौन ना ब्रिटिश सिख मान अटैक करते बा ब्रिटिश सिखर युद्ध होता, जो थी कि से काश्मीर और लद्दाख जीति जाते। ये जो काश्मीर और लद्दाख जीतवा पछरे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतवा पछरे केवल जनकर हाथ थिला, जी होती गुलाब सिंह। ये गुलाब सिंह तांकर कूटनीति जो
ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଲାବ ସିଂଙ୍କୁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଶାସନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରର ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ବା ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ମାନେ ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଇନାକୁ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ସେତେବେଳେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିଲା ବା ଚାଇନା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନାର ବୋର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। କାହିଁକି ବି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଜନସନ୍। 1865 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କଲେ ବା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନାର ବୋର୍ଡ଼ର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନସନ୍ ଲାଇନ୍। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1865 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜନସନ୍ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଜନସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କରାଗଲା ପରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଚାଇନାର କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିଲା। କାହିଁକି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଇନାର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1878 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଜିନଜିଆଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି ଜିନଜିଆଙ୍ଗକୁ କବ୍ଜା କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲା ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଆଉ ତିବ୍ବତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚାଇନା ହିସାବରେ ମାନେ ଲିଙ୍କ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନା ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ତିବ୍ବତ ଥିଲା। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଇନା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସନ୍ ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ଜ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାକାର୍ଥି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ମାକାର୍ଥି ଲାଇନ୍ ବା ଖାଲି ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍। ଆଗରୁ ଥିଲା କେଉଁ ଲାଇନ୍? ଇଏ ଥିଲା ଜନସନ୍ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ହେଲା ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ସେତେବେଳେ ଭାରତ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିନଥିଲା। ଦେଖ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ କବ୍ଜା କଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କବ୍ଜା କଲା। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଭାରତ କିଛି ମାନେ ଅପୋଜ କରିନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଭାରତ ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିନଥିଲା, କିଛି ବି ଅପୋଜ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜାଗା ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଆଉ ତିବ୍ବତ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କଲା। ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ତିଆରି କଲା ସେ ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କଲା ଚାଇନା। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜ କଲା 1962 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ସେତେବେଳେ 1962 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନା ୱାର୍। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଯେଉଁ 1962ର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ସେବେଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲା, ତାପରେ ସେଇ ଏରିଆ ଠାରୁ LAC ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏ ଯେଉଁ ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଓକେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ସିକିମ୍, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 4056 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1962ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଜାଙ୍ଗଲା ୱାର୍ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରେଜାଙ୍ଗଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଯିଏ ମେଜର ଥିଲେ ଶୈତାନ ସିଂ, ସେ 120 ଜଣ ଯେଉଁ ସୈନିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଯିଏକି 1300 ଜଣ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 120 ଜଣ ପୁରା ବ୍ରେଭଲି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 114 ଜଣ ମାନେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ, 5 ଜଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଜଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାଅ ଆମ ଭାରତରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଆମେ 120 ଜଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ରେଭଲି ଫଟ୍ କଲୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଇନାର 1300 ଜଣ ସୈନ୍ୟକୁ ଆମେ ମାରିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 1962ର ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ 1962ର ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏତେ ଆଗରେ ନଥିଲା, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ 1962ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଲଦାଖକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ନେଇଗଲା ଚାଇନା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍।
किंतु दुखर विषय यह जे अक्साई चीन है पर भी से धीरे 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 आहरी तार स्टेप फरवर्ड करने को लगुच। ये देखो पैंगोंग लेक आउ गलबन भाटी जोटा हूँ मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया। देखो यहाँ हूँ पैंगोंग लेक, ये हूँ इंडिया टेरिटोरी, ये हूँ चाइना टेरिटोरी। ये जो पैंगोंग लेकटा को भी कहुए पैंगोंग सो माने हूँ यहाँ हूँ तिब्बत लांगुएज रे पैंगोंग सो भी कहुए। ये जो पैंगोंग लेकटा हूँ गोटे एंडोरिक माने कौन ना जोटा कि तार ड्रेनेज बाहर को ना से सैट्रे ही रुए। ओके, सेटा हूँ जो ग्लेसीयर जी सब अच्छी ग्लेसीयर सब मेल्ट होगी सो बाहर आड़ आसे किंतु से ड्रेनेजटा हो पारे ना सो सही ही रुए से कहुए एंडोरिक बा एंडोरिक माने यहाँ हूँ ये गोटे हूँ पैंगोंग लेकटा है एंडोरिक माने नो आउटफ्लो ड्रेनेज। बुझिपारे क्लीयर। ये जो ड्रेनेजटा से केमी हुए ना निजे निजे सुखी जाए तले किंबा ये जो जलचक्र हिसाब से सुखी जाए। देखो यार इंडिया आउ जो चाइनार तार जो एरिया अच्छी ये हूँ अधे जोटा है 1/3 हूँ इंडिया 2/3 हूँ चाइनार। सो से एरिया हूँ सबुठार डिस्प्यूटेड एरिया ये जो पैंगोंग लेक। देखो ये जो कोरोना भाइरस जो प्रभाव रे जो जिते इंडिया मिलिटरी जिते कमे दिया सो से कौन कला चाइना से सुजोग नहीं कि माड़ी जाता। देखो ये हूँ डिस्प्यूटेड एरिया, इंडिया क्लेम करती बाट किंतु चाइना क्लेम करती बाट। ये हूँ पैंगोंग लेक जो थी कि ये हूँ डिवाइड ये अधे हूँ चाइनार इंडिया अधे हूँ चाइनार। सो यही एरियाटा हूँ डिस्प्यूटेड एरिया। देखो ये जो यहाँ कहुच्छे जो फिंगर, देखो फिंगर कौन आ सहित पूरा डिस्कसन करिया ठीक है। फिंगर हूँ फिंगर 1 to 8 पर्यंत ये इंडिया क्लेम करछि फिंगर 1 to 8 पर्यंत यहाँ हूँ इंडियन टेरिटोरी किंतु चाइना क्लेम करछि फिंगर 4 पर्यंत मोर। ये जो फिंगर जानते कौन फिंगर हूँ गोटे गोटे छोट छोट जो पहाड़ से पहाड़ गुड़ा कहुए फिंगर 1 to 3 4। देखो ये जो 4 to 8 है डिस्प्यूटेड एरिया तथापि ये जो 4 पार है कि 8 जो छोट छोट आप न्यूज रे देखी जो तंबू पकईकि जो मैंने देखो ये है डिस्प्यूटेड एरिया किंतु चाइना एत बदमाशी से आसिक तंबू पकई जो थी कि सी ये कौन कर से ट्रुप दौरान से जो सैन्य ये ही रोचान ये बेसी पेट्रोलिंग कर जो कोरोना भाइरस जो ये जो मे जून रे से आहरी भी 4 भितर को भी पलि आसते। सो से ये जो जोड़े है धक्का मुक्का होता जो थी कि आम 20 जन सैनिक 42 जन सैनिक मृत्युवरण करते। देखो ये हूँ सैटेलाइट व्यू जो थी कि हूँ ये 8टा हूँ फिंगर, ये हूँ से चाइना क्लेम कर मोर 4 नंबर पर्यंत फिंगर 4 पर्यंत किंतु इंडिया क्लेम कर मोर फिंगर 8 पर्यंत। ओके, तेणु ये हूँ जोटा कि आपण सहित सेयार करार था। आउ गोटे कथा कही रखुच्छी ये जो रेजांगला युद्ध जोटा हूँ 1962 ये हूँ से शैतान सिंह जे कि मेजर थे से जो तांकर जो ट्रुप रेजांगला वार रे 120 जन 1300 जो चीनी सैन्य को आज भी 1300 चीनी सैन्य को जो हरई मारी देते आज भी सहीटा ही माने पूरा ऑल वर्ल्ड रे ही माने रिप्रेजेंट करे जे आम इंडिया भारतर सैन्य माने केते पराक्रम। आशा करछि वीडियोटी भल लगी। जदि आप किसी इनफर्मेशन पाई जी बुझीपारे तो लाइक टे करेंगे सांग निश्चित शेयर करेंगे। धन्यवाद।